Hello viewers, kan khobor shuru kora agre ekta bishi mondukla khobor share koru munja ase chundri shile apni han bi etu mistake na korle garne ari na de na phashule garne apni han gi first share kori ase ajikali tu shile social media tu shile mahala life te bishi important hui jise edure social media ku shile Facebook Instagram YouTube aru bi bishi ase hondu mahala daily life la ekta part hui jise chundu de mahala Instagram handle chundu moi laga aru moi laga pacha laga if baby wanala thaise edu duita du shile tia Instagram ba disable kodise edu shile delete kodise nu khopare ki karne hoise edu mistake apnen bi na korle karne apnen lo de moi first share kodi ase edu ki hoise gole chwa khalila shamde moi muila bacha laga baby wanala Instagram id du shile ekbar access kobo na moi login kole try gratan de tail hadu shile na dekha hoise edu ki hoise na koine thalga edu login kole jatan de Instagram bra automatically pop up dina thaise apni tu apni laga account ase proof korle karne apni laga photo laga video ekta dhalibi nohi chugule apni id proof upload kribi naise chunri video la du try gorse ulbi upload nohi kiba ekta error hoina pishire moi id proof tu isle baby ivana la ase dorne ivana laga id proof tu hi moi upload kodise ina gorna moi submit kodise chunri thanbra queen daise ki tu 170 days bidor apni la du id documents khan du dise gule mohan account du isle check korna edu rules follow kor thaile khuli dibo na chundir mohan rules tu isle ku violate korna thanai edure mohan taila id proof tu isle dhali dise pichide du submit hui ja bishide moi laga Instagram id du access kon jatan de tade likhin taise moi laga account bi disable hoina sun suspend hoina sun tu isle baby ivana la account isle moi laga email id ba khulna thane idaru isle baby ivana la account khulishe gule moi lai khulibon ar taila account bon isle moi lai bon hoi jabo na direct aijise edu bishide moi realize korise ki kiba ekta do hoise ki hoise na kono moi internet te pura check kora shuru hoise check kora tane jani paise ki Instagram du shile 13 years pra niche pachan du shile cholao na parego na ar jodi cholai ase gule tu shile amma bawra handle kor lagar sob tu shile proof khan du shile amma bolai dibo lago na chundu ditu tane moi realize korise ki moi du shile pacha baby ivana la duhi moi id proof thali dise chundu jaga de moi laga thali bola thaise to bishi dangor ekta error hui jise moi jani thaise ta dushile tu disable hobole hi ase guna edura aji phujur ai jise ki account dushile disable hui jise na tu dushile pacha bra use ko na para laga mohan edu use kor thaise na chundu apnen sob manu bi judi apnen la khode kuma bacha line ga account apnen ba use kori di ase gule edu alert thagule garne kirule ai right ta sob detect kori ai thayase aru kiman ta bacha la accounts kan ase edu sob tu isle enika proof kan mangi thayase edu enika proof kan ma tane apni han laga details kan diule garne so that apnen la account isle duita bi apnen cholao parbola edu ekta janai di ase at the same time apnen judi mahala family lo de Instagram di bi connected thaimu jisle moi de pura apnen ga id share kori dina ase moi laga aro ivana la account isle ta du ekta hi hoine moi use korle ase duita account ita ane na khulubo man idea be nai dorne man time explore korle moi ete na dibo but NNC James la Instagram id bra moi pacha mujen la dusle cholai theule ase duwa apnen judi Instagram de thaisule follow kodisile beshi khushi paun tu ekta first apnen sabke janai di ase hope crew mule do experience apne lo de share koraba apne la accounts delete holera pachi hoina first code isle Nagaland Chief Minister Dr. Nepiru Chawagalla dinde announce korise Frontier Nagaland Territorial Authority isle tia banawule suna isle Chawagalla dinde chumukidi ma de ekta closed door cabinet meeting ENLU members kanode loa pisire taibrai du janai dise chundure taibra Nagaland Post ke janai dise ki tahan kimanta pending issues kan daisi du sob tu isle Chawagalla dinde resolve hui jisina ko ase edu tahan bai du papers tu isle Chawagalla dinde nole ajila dinde di boina ko ase chundure FNT du isle edu jora bana boina ko ase Deputy Chief Minister Y Pedro Nabi tu laga pode kuishi ki tahan edu kiman ta kotha daisi tu sopra miline agree krishina ko so participants kan bra chundure cabinet pra tahan lai tu proposal du isle dia center lo de tu isle government of India lo de DS na ko ase chundure Nagaland Chief Minister wa kwanishna Deputy Chief Minister wa kuishi ki FNT edu isle ta peshi juli ulai jawona holibi edu kiman time frame de tu isle kite takte tu isle than bai dia kobona parwina un kuishi ki garne isle tu la final session du isle central government ba lobole ase du garne edu tala side pra ki kobole ase tu sob tu isle milina tahan laga chundu points ase tu isle ta government of India lo de dirishna ko ase chundu government of India bra tahan edu pura finalize kurlesna ko ase tu bishri hi FNT edu isle banaoina ko ase itia ENPO la side pra du isle to FNT bana laga porde edu tripartite agreement du bishi important asina ko ase edu isle ki labi resolution mithan sob common understanding da ola tinta stakeholders kan bai manu laga edu bishi important asina ko ase edu isle government of India state government or ENPO itia government of India la side pra ki tahan bra final draft dibo edu isle to tinjon bai mani lehi tahan edu isle age jabola asina ko ase state government la side pra tahan la ki proposal ase to upload dia laga ida Ministry of Home Affairs kan la side pra tahan la jawab karne than rukhi asna ko ase
ENP পৰা কনফাৰ্ম কৰিছে তাহান বি কেবিনেট মিটিং দে তাহান থাকিছে গুনা এই ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ ক কোৱা নিচিনা আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ কোৱা নিচিনা এই ফাইনেল ডিসিশন দিছিলে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া লা পৰে আছে আৰু গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া লা সাইড পৰা তাহান বা এইটো অফাৰ কৰা কাৰণে FNT দিব হইনা তাহান বা কি অফাৰ কৰি তো তাহান ৰখিব না কৈ আছে তো ENP লা সাইড পৰা কৈ আছে কি এইটো নেগোসিয়েশনছ তো ইছুলে যদি MHA পৰা কি দে কি অফাৰ কৰে এইটো একসেপ্টেবল হৈছে গলে তো ইছুলে ইয়াতে খতম হ'ব নহৈছে গলে এইটো কন্টিনিউ হ'ব না কোন কৈ আছে এতিয়া এইটো এৰেঞ্জমেন্ট তো ইছুলে 10 সাল কাৰণে হ'ব না কৈ আছে এইটো MHA পৰা কি অফাৰ কৰি দো যদি ENP পাব্লিক পৰা একসেপ্ট কৰিছে গলে মান এইটো লব আৰু একসেপ্ট কৰা ইছুলে তো লা নেগোসিয়েশন তো ইছুলে চলি থাকিব না কোন কৈ আছে ENP হলা সাইড পৰা দুইছিলে খুই দি আছে তাহান ইটো মিটিং চুন্দু হৈছে ইটো দে তাহান সব মিউচুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ড দুইছিলে কৰি লুছিনা কৈ আছে ইটো দে তাহান বা ইনিশিয়ালি 12টা পয়েন্টস লা পৰে তাহান কথা না মিলা বাজি থাকিছিনা জানাই দি আছে চুন্দু দে পিছে দি 5টা হৈ যা জৱাকালি লগা ফুজুৰ লগা ক্যাবিনেট মিটিং দে ইটো সব দুইছিলে জিরো ডাউন কৰি লুছিনা উন কৈ আছে ইটো কি পয়েন্টস খানে তাহান এগ্ৰি কৰিছে কি ডিসএগ্ৰিমেন্ট থাকিছিলা হুদাউদি কৰাতন দে তাহান সাইড পৰা ইটো সেনসিটিভ হোৱা কাৰণে এতিয়া জানাই দিও না পাৰগিনেগা খুইছে হলিউডা ফাইনালি কি জানি পাই আছে বলে FNTA লা দুইছিলে স্টেট গভর্নমেন্ট আৰু NLU ENP হলা মাজুদি তো এগ্ৰিমেন্ট দে আই যে ইটা দুইছিলে তো ফাইনাল দুইছিলে স্টেট লা সাইড পৰা দুইছিলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কি দিন আছে তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা সাও আৰু তাহান পৰা ইটো অফাৰ তো খুৰুলে আছে ইটো তাহান বা কি অফাৰ করব ইটো তন্দে যদি ইতিয়া এবা কিনা ডিমান্ড পাঠাইছে চিনগা প্রপোজ করনা পাঠাইছে তো সেম আইছিলে ইটো ENP হন একসেপ্ট করলে আছে আৰু যদি ইটো কিবা চেঞ্জেস কান দাইছিলে ইটো ENP হন বা একসেপ্ট না করব নেগা খুৱাছে নাগালেণ্ড পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ৰেলী আজিলা দিন জানুৱাৰী 7 লা দিন পৰা শুরু হৈ আছে ইদৰে নাগালেণ্ডে 1176 কনষ্টেবল জেনাৰেল ডিউটি পোষ্ট কাৰণে 32000 নিচিনা ক্যান্ডিডেটস কান বা ইটো কাৰণে কম্পিট কৰি আছে ইটো ড্ৰাইভ তো ইছলে সাইমultaneously ইটো সব ডিস্ট্ৰিক্টস তে লবলে আছে ইদৰে মহান ডিমাপুৰ চুমগিৰমাৰ নিউল্যান্ড ইছলে 144 ভ্যাকেন্সিজ কাৰণে 3377 ক্যান্ডিডেটস কান বা একজন ইজনৰে কম্পিট কৰি থাকি আছে এৰে 144 পোস্টে 127 দিছিলে মতা মানুহন লাজে 17 দিছিলে মাকি মানুহন লাজে কমিশনার অফ পুলিশ ডিমাপুর আউতুল্লাহ টি ইমছেন ব্রা জানাই দিয়া হিসাবে ইটো সিলেকশন প্রসেস তে ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড মেজারমেন্টস খান ইটো হাইট ওয়েট চেস্ট মেডিকেল স্ক্রিনিং খান থাইবনা কৈ আছে আর ফিজিক্যাল এফিশিয়েন্সি টেস্ট থাইবনা কৈ আছে দুইছিলে পুল আপস হাই জাম্প লং জাম্প তন থাইবনা কৈ আছে আর এট এনি স্টেজ ইটো ডিসকোয়ালিফাই হ'ব পাৰে কৈ আছে ক্যান্ডিডেটস খান দুইছিলে কি কাৰণে তাহান ডিসকোয়ালিফাই হয় আছে তাহান ৰিজেক্ট কৰি আছে দু ৰিজন বি জানাই দিবনা কৈ আছে তাহান স্কোর কার্ডস খান বি সাইন কৰি দিবনা কৈ আছে ইটো ট্রান্সপারেন্সি ৰাখিবলৈ কাৰণে CCTV সার্ভেইলেন্স বি কৰি থাকি আছে না কৈ আছে ইটো ৰিলি লোৱা তন্দে ইটো লাপৰে ৰিজাল্টস খান বি পাব্লিক তে ডিসপ্লে কৰি না কৈ আছে আৰু যদি কিবা গ্রিভেন্সেস খান দাইছিলে ইটো কাৰণে তাহান ৰিড্ৰেছলা ডেস্ক বি ৰাখি দিনে আছে না কৈ আছে ইটোৰে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস খান সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনস খান আতি মাপুৰ চুমগিৰা নিউল্যান্ড লা তাহান বি ইটো ৰিক্ৰুটমেন্ট প্ৰসেস লানে প্ৰেজেন্ট থাইবনা কৈ আছে ক্যান্ডিডেটস খান কোন খান ফিজিক্যাল টেস্ট কোয়ালিফাই কৰলো তাহান দিছিলে ৰিটেন দে 1:10 ৰেশিও ইটো একটা পোষ্ট কাৰণে 10 জন মানুহ ৰাইট ৰিটেন এক্সামিনেশন দিবনা কৈ আছে এই বিষয়ে ইন্টারভিউ দিছিলে একটা পোষ্ট কাৰণে 3 জন বা দিবনা কৈ আছে এই বিষয়ে ফাইনাল মেৰিট লিষ্ট দিছিলে ওলাওনা কৈ আছে স্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিন দিছিলে সেফটি মেজার্স খান দিছিলে তো এনফোর্স কৰা আছে না কৈ আছে বাকি কি ৰিকোয়ার্ড সব দিছিলে থানা সাইড পৰা লৈ আছে না কৈ আছে আৰু ক্যান্ডিডেটস খান কাৰণে দিছিলে মোবাইল ফোন খান ইলেক্ট্রনিক গেজেটস খান ধৰি যাওলে মানা আছে না কৈ আছে যদি কোনো মানুহ খান ইতুলা তন্দে মাল প্ৰেক্টিসেস খান কৰি পাইছে উল্টা পাল্টা কৰি পাইছিলে তাহান দিছিলে ডিসকোয়ালিফাই কৰিব না কৈ আছে ক্যান্ডিডেটস খান গে ইটো রুলস স্ট্রিক্টলি ফলো কৰলে কাৰণে কৈ আছে এতিয়া ইটো তিনটা ডিস্ট্রিক্টস লা ডিমাপুৰ চুমগিৰমা নিউল্যান্ড লগা ট্রাইব ওয়াইজ পোস্ট লা লোকেশন দিছিলে আপনি দেখাই আছে সবচেয়ে বেছি দিছিলে সুমি ট্রাইব প্লাস ইটো দিছিলে 57 পোস্ট দিছিলে তাহান কাৰণে ৰিজাৰ্ভড আছে ইটো দিছিলে আও আংগামী আৰু বাকি ট্রাইবস খান ফলো কৰে নাগালেণ্ড ভিক্টিম কম্পেনসেশন স্কিম 2012 পিছি মানুহ জানি থাইবো স্কিম লগা লিকুমা নাজিন থাইছিল আপোনাৰ কাৰণে শেয়াৰ কৰি আছে ইটো স্কিম দিছিলে 2012 পৰা মহান নাগালেণ্ড চুলি আই থাকি আছে চুন্দু দে ইটো স্কিম লগা আন্ডাৰ দে ফাইনেন্সিয়েল এসিস্টেন্স ইয়া ফাইনেন্সিয়েল মদত ভিক্টিমস খান গে নলি তালা ডিপেন্ডেন্স খান গে দি থাকে কোন খান দিছিলে কিবা একটা ডাঙৰ হিনা মানুহ মৰি जाला হ'ব পাৰে নলিবি ক্ৰাইম পৰা জখম হোৱালা হ'ব পাৰে নলিবি তাহান গে ৰিহেবিলিটেশন দিয়া দে ইটো স্কিম পৰা মদত কৰি না কৈ আছে এটা স্কিম দিছিলে মাকি মানুহৰ বাচান কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আছে ইদৰে ইনা ক্রাইম গুছিগলে ইটো ক্রাইম লা ভিকটিম গুছিগলে ৰেপ লা হ'ব পাৰে সেক্সুৱেল এছল্ট লা হ'ব পাৰে ফিজিক্যাল এবিউজ লা হ'ব পাৰে নলিবি মানুহলা লাইফ চাই जाला হ'ব পাৰে তাহান বা ইটো স্কিম লানৰে এপ্লাই কৰিব পাৰি না কৈ আছে ইদৰে ডিপেন্ডেন্স নলি ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স খান মৰি যা মানুহ লগা নলি জখম হৈ যা ভিকটিমস খান মাইনাৰ্স খান এডাল্টস খান কোন খান ইটো ক্রাইমস পৰা এফেক্ট হৈ যা আপনি বা এপ্লাই কৰিব পাৰি না কৈ আছে ইউ এপ্লাই করলে কারণে অ্যাপ্লিকেন্টস খান বা কি ডকুমেন্টস দিব লাগিছিলে একটা দিছিলে FIR রিপোর্ট মেডিকেল রিপোর্ট এই বিষয়ে প্রেসক্রাইবড শিডিউল টু ফরম্যাট আন্ডারটেকিং ইদুলা পড়ে আইডি প্রুফ আর রেসিডেন্স লা প্রুফ দিব লাগে না কৈ আছে এই অ্যাপ্লিকেশন দিছিলে আপনি ডাইরেক্টলি এপ্লাই বি কৰিব পাৰি নহইছিলে কোর্ট পৰা ৰিকমেন্ডেশন লো পাৰি না কৈ আছে এই বিষয়ে ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসেস অথরিটি লদে ফার্দার অ্যাকশন লোলে কারণে নহলিবি তো আপনি ক্লেম দিছিলে অ্যাসেস করলে কারণে দিব পাৰি নেগা কৈ আছে একটা জানাই দিয়েছে
मणिपुर लगा एकजुन माकीब्रा ताई लगा साउथ कोरियन बॉयफ्रेंड ताई लिव इन पार्टनर गे नोएडा दे फ्लैट ते झगड़ा गड़ा तंदे मोराई दिया चाकू मारी मोराई दिया लगा पड़े पुलिस कन बाई तो माकी दुशली त्या धुरी लुइसिने का खबर जानी पाएसे इरु की उसी मानसो मनो जानी लुइसिलु हमने अनकुमा नाजन थाइसे शॉर्ट टे कुई दिएसे इरु ताइचन दुशले मोता दुशले 47 इयर्स ला थाइसे साउथ कोरिया मन थाइसे लास्ट 10 इयर्स प्रा इंडिया दे थाला काम करी थाला और ताला गर्लफ्रेंड या ताला लिव इन पार्टनर तो माकी दुशले मणिपुर बा थाइसे और ताई दुशले 20 ते थाइसे को एस्ताला साल दो छुने था निनिगा फ्लैट ते था तंदे मोता दुशले होदाय मधु खाबो इना करना झगड़ा करी थाइना को चुनदिर माकीब्रा ताकि मधु ना खाबी गनो कुई थालगा इदु मोता के इदु एक दिन तहन इनिगा 1 किलो दर बुई था तंदे मोता के मधु ना खाबी गनो रोखा तंदे मोता रो गुसाउन ताकि आरो बिशी अब्यूज करिसिना को चुनदिर इदु माकीब्रा इदु तहन माचुने लगा बाजी हुआ तंदे इदु असरे था चाकू थाइना ताकि मारी दिया लगा इतुरे तलगा इनिगा जगह दे मारिसि चुनदु जगह दे तला हार्ट छुइना तला खून नारुखिना मोता दु मुरी जिसि इतु बिशी माकी दुशले इतु पिसिरे ताइ पोलाई जेन थाइसे चुनदिर पुलिस कमा इतु माकी दु बिसारि थाइसे इतुरे माकी दुशले त्या धुरी लुइसिना को और माकीब्रा कन्फेस करेसे ताइब्रा दु कुरिसि गुन हलि इतु ताइकु प्लान थानाय गो तु मोताय मोरावला इदु हिट ऑफ द मोमेंट दे इनगा झगड़ा होतन दे की पाइसि तु मारी दिया दे इदु एकदम इनगा ट्रेजिक इंसिडेंट हुइसे गो ना खोयास हुइसे पुलिस खन बाइ तुला पूरा दुशली त्या साइड हेगेसे और इतु लगा पड़े इदु पूरा थान की कुरबो इदु एविडेंस ला बेसिस ते थानबा लीगल एक्शन दु लोबो इनगा खोयासे आसाम गवर्नमेंट ब्राउशिले तहन लगा स्टेट ते हायर एजुकेशन दे पूरी थका मोता मानुखन के सपोर्ट करले गाने तहन स्पेशली पोर फैमिलीज कन लगा स्टूडेंट्स कन के सपोर्ट करले गाने और एक ता स्कीम लॉन्च करिसे चुंदु लगा अंडर दे एदिनगा कोयाजे कि फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कन कुन कन गवर्नमेंट नोलि ताला प्रोविंशियलाइज कॉलेजेस कन दे पूरी तहन दुशले 1000 पर मंथ पावेना कोयासे और फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का उछले 2000 रुपीस पर मंथ पावेना को ऐसे गवर्नमेंट ब्राइ तो अमाउंट तो उछले ताला डायरेक्टली बैंक अकाउंट दे धाली दिबोना को ऐसे और इतो एकटा एकेडमिक ईयर दे 12 महीना दे 10 महीना दिबोना को ऐसे इरु गाने ओनली क्राइटेरिया दो उछले तान तो स्टूडेंट्स खान उछले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस खान दे पूरी थेगु लाइना को ऐसे और ताला फैमिली इनकम साल ला उछले 4 लाख पार न होबो लागिना को ऐसे इदुला पड़ी भी तारे आसाम दिशले दु तान हायर सेकेंडरी टॉपर्स खन गे इनिगा स्कूटर्स खन दी थागे चुंदु दिशले 11250 स्कूटर्स खन और दिस टाइम भी दिना सिना को ऐसे इदुला पड़ी भी और एचएसएलसी सीबीएसई क्लास 10 पूरी थगा स्टूडेंट्स खन कुन खन एग्जाम दिउले से तान गिवे एकता सपोर्ट हिसाब ते लास्ट 4 मंथ्स ते तान 300 रुपीस पर मंथ कुरी दी आईएस निगा खोयासे चुंदुब्रा 4.4 लाख स्टूडेंट्स खन इदु नवंबर 2025 पे टू बेनिफिट टू पाई आसे निगा खोयासे मणिपुर ला चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट इशूले एक ट्रक 40 मानु निशना लुइना वेडिंग ला गेस्ट खान लुइना एक वेडिंग दे चाय था लगा इतु हिल दे टर्न मारा तंदे इतु ट्रक तो इशूले स्लिप खाइना इनगा वैली दे इतु इशूले इनगा रांगखांग दे गिरी जाए ना 4टा मानु ऑन द स्पॉट मुर्शिना को ऐसे और बेशी मानु जखम हुइना सिना को ऐसे कुमाला कंडीशन दुशले बिशी क्रिटिकल असिनगा भी गुइ थेगेसे इतु हादसा दुशले मानदे लगा दिन दे हुइसिना को ऐसे चुंदु तंदे इतु तहन एकटा वेडिंग सेंड ऑफ सेरेमनी एकटा विलेज ते तादे अटेंड कुले जाय था तंदे इतु हादसा दुशना को ऐसे इतु ट्रक तो इशुगले इनगा रास्ता टर्न मारा तंदे स्लिप खाइने इनगा घेरा लासिनगा को ऐसे हिरा सोशल मीडिया दे इतु साल लगा फेब्रुअरी दुशले इतु परफेक्ट फेब्रुअरी गोइना बेशी वायरल करि थाके इतु की कारणे खुशी गुले हिरा फेब्रुअरी दुशले मान सो मनो जन्नी थाके इतु 28 डेज थाके लीप ईयर दुशले इतु 29 डेज थाके इतु साल ला दुशले 28 डेज थाके आसे इतु संडे दिन बा शुरू हो लगा हफ्ता इतु एग्जैक्टली सैटरडे खत्म होय मतलब तुशले एग्जैक्टली फेब्रुअरी महीना दुशले इतु 4 हफ्ता लगा इतु बार देखि आसे लास्ट दुशले 2015 थाइसिना को ऐसे इदु गानी दु साला फेब्रुअरी दुशले मानहन बा परफेक्ट फेब्रुअरी गना खोयासि दिविकता छनाइ दिएसे हरियाणा लगा जीन को जगह बरा एकता मन नहुना खबर आए तरेकता माखी ताई बच्चा छुगरा जन्म दिवला चक्कर दे ताई दोस्ता बच्चा छुगरी जन्म दिदिना ताई 11th बच्चा जन्म दिया तंदे इदिया छुगरा जन्म मुइसिना को ऐसे और इतुरिशले मंडे दिन दे दिकिसिना को ऐसे चुनरे डॉक्टर्स खन बा बहुत अमारो बच्चाला हेल्थ कंडीशन भी इदिया भाल असिना को कुइ थेगेसे इदु फैमिली दु शुले तहन लास्ट दोस्ता बच्चा छुगरी जन्म दिया दुशले एवरी टाइम एकता छुगरा दु पाबो लागुना ट्राई कुरियाय थैसि गसे चुनरे हदाय छुगरियान जन्म हुइ थाकिना दिस टाइम दुशले तहन ला छुगरियान बा गुदिसि गसे इतु बार दुशले छुगरा निउ लागे दे गुना चुनरे हसालाबि मंदे दिनदे तहन ला 11th बच्चा दुशले छुगरा ओलाइसिनेगा खोयासे इलेक्शन कमीशन खनब्रा उत्तर प्रदेश दे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन सर्ल एक्सरसाइज लॉ पिसिदे इदे 2.89 करोड़ वोटर्स कन रिमूव करिस हटाइ दिसिना को ऐसे चुनरी 46 लाख वोटर्स कन दुशले मुरिजा वोटर्स सिनिगा डिक्लेयर गरिसिना को ऐसे चुनरी थाला तादे मन भट्टा वोटर्स कन लिस्ट कन हटाइ दिया बिसिदे इतियाबि 12.56 करोड़ निसिना वोटर्स कन थाला तादे एलिजिबल स्थान वोट दिउ पारविनेगा को ऐसे
ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশ লা মাজুদি এটা সিচুৱেশ্যন বেছি টেন্স হৈ থাকতে গৰম হৈ থাকতে ইভন স্পৰ্টছ লা ফিল্ড দেবি এইটো দেখি থাকতে এইটো দিছিলে বাংলাদেশ লা একজন প্লেয়াৰকে এইটো আৰু IPL খেলিব না দিব না তাকে ৰিলিজ কৰি দিয়া পিছতে KKR টিমৰা তাকে ৰিলিজ কৰি বিনা কোনো কোৱা পিছতে এতিয়া বাংলাদেশ খান বা এইটো T20 ৱৰ্ল্ড কাপ যোনটো খেলিবলৈ আছে ইণ্ডিয়াতে এইটোতে ইণ্ডিয়াতে না খেলিব কইনা ICC লৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰা ICC খান বা এইটো ৰিজেক্ট কৰি দিছিনা কৈ আছে আৰু বাংলাদেশ ইউ দিছি কৈ আছে কি আপুনি ইণ্ডিয়াতে এইটো না খেলিছিলে আপুনি না এইটো পইণ্টছ লছ হ'ব না হলিও আপুনি না এইটো খেলা দুইছিলে শ্ৰীলংকা নলি দুসৰা জাতি এইটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি নাপাব না কৈ দিছি কৈ আছে Congress leader Prithviraj Chauhan bra inika khui dia piside ki jundu Venezuela de hoi dikishi turishli US khamra thana president ge capture kura inika Donald Trump bra India la prime minister Modi ge bi capture kurubni tagi kidnap kurubni ki koa piside turishli tarif la pore kotha kuri thatande idur beshi manu bra itu Chauhan ge criticize kurese inika bhabna rakhabi apni tu entire country ge humiliate kurala asinga manhon bra tagi khui thayase Ida Prime Minister Narendra Modi dushile Donald Trump lode khushi nai kuna koi ase itu dushile kunba koi ase gule Donald Trump nijora koi ase Trump pa koi ase ki Prime Minister Modi aur tailaga relation bishi bhal ase kolibi Modi dushile tailode khushi na pain tha dushile itu Russia laga tel kena karne bishi India la pore tarif lagai dia President Trump pra itu pra Modi dushile tailode khushi na paina singa thaibraro koi ase US President Donald Trump pra dushile tailaga Republican lawmakers kan tala MPs kan ge warn kuri ko ase ki taila future dushile party laga performance chundu 2026 midterm election November de khilule ase itu depend ko na ko ase itu midterm election stage jodi tala Republican party han dushile jita nai gisle tai dushile impeach ho jaw paina ko ase itu dushile tala opposition han dushile tai ge impeach ko do laga rasta bisara shuru jaw inan ko ase chundu gane than itu midterm polls to November de khilule ase itu ki hulibi tailaga party Republican party ra itu jitibu lagi nega ko ase report lai sabte US khan bra Venezuela ge khui dishe ko ase China Russia aur Iran lode tahla kiman tar relations especially economic relation thage ase itu sob kati dibi koina duishile Venezuela la interim president ge Rodriguez ke khui dishe ko ase tahan itu China Russia Iran aur Cuba lode business na korle garne chundre to be demand kurshi ko ase ki Venezuela ra tahan laga oil production laga itu partner duishile khali US ke banawo lagona আৰু আমেৰিকা গে ইতুৰে ক্ৰুড অইল বিকাদে ফেভাৰ কৰ লাগনা চুনি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প লা সাইড প্ৰা কুইছে কি ভেনেজুয়েলা ৰা থানগে এভৰি মান্থ US কানগে 30 to 50 মিলিয়ন ব্যাৰেলছ ইটো অইল পেশিনগা দিব ইনু কৈছে চুন্দুৰ উছিলে তাইৰা ইটো বিকাই দিয়া বিছিলে তাইৰা ইটো পুৰা পইচা দুছিলে কন্ট্ৰোল কইনা ডোনাল্ড ট্ৰাম্প প্ৰা এনাউন্স কৰিছে itu dushile $2 billion laga worth laga hoboina ko chundur ushile monthly inga Venezuela ra US khan ge divoro tai du price inga control kruina kun ko chundur de oil laga price tu ushile tai lai tu announcement pishide international market te nami thala digishinega ko ase report lai sabte Donald Trump painiga khui dia bishide Iran de jundu protest hoy ase judi tu escalate hoise gule tahala government ba tahala civilians kan ge attack kurshile US kan ba gushina tahala public kan ge bachao ko itu la pori ta khor jani pa ase ki US kan dushile idure intervene ko nishina ase guna idure shile Iran de ita itu protest violent hui thatande tare bishi civilians kan muri thatande tahala public kan ba tahala government dushile overthrow gorle kuri thatande US kan ba idure intervene korna tahala public kan ge modod ko nishina ase na ko ase chundre Israel side pra tahla spy agency Mossad kobra itu side thagi asna ko asi du paruna na parwu shili du kitia parwu tulaga SS cross shuru jishinga khorjani pa ase US President Donald Trump pra Greenland du shile tahla national security karne lagi ase aru tahan itu shile ki holibi lobo ina kun ko apishide aru 2 mahina bitor de han tula pore kiwa khuri ase kun kui thatande ide Denmark kun khan bra Greenland du shile control kuri thagi ase tahla side pa du shile kui di ase ki judi ide US khan ba tahan Greenland dushile attack kurishe gule itu NATO khotom ho jawo na ko ase itu NATO la dum hobo na kun ko ase NATO chundrushile US or European countries kan mil na itu block banai thagi ase chundrushile Russia la against TV than iniga bishi actions kan lui thagi ase itu NATO du hi khotom ho jawo na ko ase ibale European leaders kan ba dushile US kan ba iniga khui dia bishide than Greenland dushile lagi ase unko abishide ko ase ki Greenland dushile tahala manu khan la ase इधर उछले डेनमार्क और ग्रीनलैंड पर ही डिसाइड कोना को ऐसे ताला फ्यूचर उछले की होबो कोना इधर कुन रबी ताला लगाई तो मैटर्स थे नगुशिले भाल लेने का US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के या US के इनडायरेक्टली कोई दिए से इधर US का साइड पर उछले इधर की को ऐसे गले US का बाद उछले कोई दिए से तान ग्रीनलैंड उछले की होली भी तान लोबो कोना ताला नेशनल सिक्योरिटी गाने तो बिशी इंपॉर्टेंट ऐसे ना ताला नेशनल सिक्योरिटी उछले ताला प्रायोरिटी ऐसे ना को ऐसे इधर ग्रीनलैंड उछले तान एक्वायर करले गाने ताला दे मिलिट्री ला भी ऑप्शन खुला आसिने आगन कुई दिएसे इधर उछले तान लागि सिगुले ग्रीनलैंड उछले तान अंडर डानिउले गाने तान मिलिट्री भी यूज को निशना आसिनेगा कोएसे इधर मलाई दु खोरे खतम गएसे लास्ट तक सेरोन सबके पेशी खुशी जनाइ दिएसे म नेक्स्ट कोडिन तुन अपडेट लो देरो लक रुओ
মহলা ফ্যামিলি মেম্বাৰ্ছ খান যদি আপোনাৰ গুৱাহাটীৰে আহিবলৈ থাকিছিলে নহ'লে গুৱাহাটীৰে আইনা থাকিছিলে কাম কাৰণে হ'ব পাৰে ট্ৰিটমেণ্ট কাৰণে হ'ব পাৰে ইয়া বেৰাবলৈ কাৰণে হ'ব পাৰে আৰু ঘৰ লাভাত চব্জি খাব মন যায় আছিলে নাগা হোম ফুড একবাৰ ট্ৰাই কৰিলে ভিজিট কৰিলে আৰ্জ কৰিব এইটো দিছিলে গণেশগুৰিতে খুলি না আছে আৰু এইটো দিছিলে দিছপুৰ হস্পিটেল এপল হস্পিটেল আৰু চিটি চেণ্টাৰৰ পৰা দিছিলে এইটো জাষ্ট ৱাকেবল ডিষ্টেঞ্চ আছে এইটো আপোনাৰ কিবা সুধা সুধি কৰিব হৈছিলে আপোনাৰটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিবি কল কৰিব পাৰে মহান এইটো ডেলিভাৰী ছাৰ্ভিচ বি প্ৰভাইড কৰি থাকে আপোনাৰ যিটো নম্বৰে কল কৰিছিলে আপোনাৰ লোকেশ্যন দিছে বোলে আপোনাৰ জেগাতে মহান ফুড বি ডেলিভাৰ কৰি থাকে এইটো আপোনালোকে জনাই দি আছে